नमस्कार वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त भले थे भगवान समस्त भले रखु चलतु आज हूँ पवित्र जागर मुझे जाऊँगी ठाकुर पूजा कर जेहेतु खुड़ी ना खुड़ी थी ठाकुर पूजा कर दिखाँ मु बही बोल दिए खुड़ी जेहेतु नहांती मु जाऊँगी पूजा पूजी कर दी आसबि मंदिर को जीवाई रेडी हेबी शाढ़ी जेहेतु पिंधि था किंतु जो तापर गुगु को गाधे देवा पड़ो ये सब ओदा मोदा हवा पड़ो फिर से शाढ़ी पिंधि जाऊँगी गुगु को ये निश्चित ऊपर बस पाठ पढ़ी जाऊँ गुगु को लेकिन तले बसदेवी कारण दीज रही बाड़िया बाड़ी हे चलते जागर किए केमती सेलिब्रेशन कला निश्चय शेयर करी मुझे सेलिब्रेशन कली निश्चय शेयर करी चलते देखा लाइट देकी बस लिखा को तू सही बस बस लेखे से जे मो गुड बॉयटा तू फास्ट हो लिखिदे चलो ठंडा बहुत जोर से हाँ जन ठाकुर घर सब पोछा पोछी करके जाइली ठाकुर घर पूजा कली पूजा कर जाऊँगी तो दी जन को खाया देली दी जन जड़े ऊपर बस पढ़ुच ना दी जन जाक बाड़िया बाड़ी हे कहली मासे मंदिर जीवार अच्छी तो ये शाढ़ी पिंधिदेले कौन हम ये मैंने खाइबे तापर गुगु कहवा मु खाई सारी लाट्रिन जीवी एमती अच्छी पूजा पूजी कर सारे तापर शाढ़ीटा पिंधि शाढ़ी जागर पेटा जो सिलाई करी से रखी पिंधि हाँ चल ये ठाकुर पूजा करदे चल मोर ठाकुर पूजा रहा बही बोली जेहेतु भोग लगे सागे कपड़ा आउे बही बोली भल अटाटा केते टका समस्त भल दिए भल 220 टका 220 टका हम काल देइथली हम करी जे 220 टका मो तो पहिला टका पहिला भोग बाटू नबा हला 500 लिया होता दीप तो सहित नो 500 ओहो मंदिर के लाइन लगी देखो जाम है भीतर एपटे जाम है जीवा को गोटे कितने भीड़ कहीं बाबा सेम दौचु आसिलु मंदिर रू आसिलु मंदिर देखुच केते भिड़ केते समय खरारे ठिया है कि केते बड़ लाइन बाणी से बक्रेश्वर एते बड़ लाइन ठिया है कि खरारे आसला बेलू फिर मुंड बिंधा है जे सब जाक हाँ ये चल ये शाढ़ीटा एमती खड़खड़ रोचे जे मार एमती नेट शाढ़ी ऋषि मत कह मामा आज कहीं रिल फिल किसी करूनु पहले आज मो मुंड कौन हो आज रिल फिल किसी सोईपड़ 4टा उठिक रील्स कर हो हो हेलो कौन है
ଅନେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ବାଡ଼େଇ ପଡୁଛି ନାଇଁ ନା ହଉ ଆଇଲେ ତୁ ବା ମୋ ପାଖରେ ବଇଛୁ ଭକ୍ତି ଦଉଛୁ କି ସେ ବାଡଉଛି ହାତକୁ ଭକ୍ତି ଦଉଛୁ ତମେ ମୋର ଜଗା ବଳିଆ ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ବଳିଆ ଠାକୁର ବଳିଆ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଇଟା ବଳିଆ ଯୋଜନା ହବ ଆଉ ଦେଖିଲୁ 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 ମାମା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗୁଗୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମାମା ଏଠି ରାନ୍ଧୁକୁ ନା ଆସି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଦିନ ଯେମିତି ଲୋଡ କରିକି ନେଇକି ଆସୁନଥିଲା ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ଏଡି ଏଡି ବିସ୍କୁଟ ଆଗରୁ ଆସେନି ସେମିତି ଆସି ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛି ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଢିଆ ଆମ ଦୋକାନରେ କଣ ଅଛି କି ଆମ ଦୋକାନରେ କଣଟା ନାହିଁ କହୁନୁ ସି ସେଇଟା କୋଉଟା ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଖରାପ ହବ ବାବା ତୋ ଗାଲକୁ କୋଉ ଝିଅ ପିଲା କିସ୍ କରିଛି ଦେଖିଲୁ ତୋ ଗାଲରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଛି ହାତ କାଢିନି ଏଇଠି ତୋରି ହଉ ଚାଲ ମାନେ ତା ବାଡ଼ଉଛ ସେ ମୋ ପୁଅଟି ଆରେ ମାମା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଚାଲ ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବୋଉ ଭାତ ଡାଲମା କରୁଛି ମୁଁ ଭଜାଟା ପୁଚୁ ଏବେ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଖୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଚୁ ଆସିବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ନା ଆଉ ଗୁଗୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗୁଗୁ ଖେଳିକି ଆସିକି ତା ଗୋଡ଼ କୋଉଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଲଗେଇକି ବସିଛି ନା ହଉ ଚାଲ ନାଇଁ ଏଠି ଟିଭି ଲାଗିବନି ନାଇଁ ଶୁଣୁ ତଳେ କଟକଟ କଲୁ ଟିଭି ମତେ ଟିଭି ଲାଗିଲେ ବୋଧେ ଯା ପୁଚୁ ଆସିବ ଯା ନାଇଁ ଲୋ ନାଇଁ ଟିଭି ନୁହଁ ଯା ସାନ ଜେଜେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ସେ ଖାଇସାରିଲେ ସେ ଖାଇବ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବ ସେଟା ବସିବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଟି ଏଟା ଦୁଷ୍ଟ ବାବା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପିବୁନି ଖାଇଲା ବେଳେ ଗପିଲେ ତଣ୍ଟେ ଲାଗୁଛି ତୋର କୋବି ଖାଇବି କୋବି ଖାଇବି ନା ଅଛି କୋବି ଆସିବ ଆସିବ ଖାଇବ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦିଅ ସେ ତାର ହାତରେ ଖାଇବ ଉପରେ ସେ ତାର ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ଯିବ କପିଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଯିବ କପିଳେଶ୍ୱର ନା କ'ଣ ନା ଜାଣିନ ମାମା ଯିବ ମାମା ଯିବନି ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଯିବ ସାନ ମାମା ଯିବ ଆଉ ତୋ ବାବା ଏଥିରେ ଯିବେ ଇଏ ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଶୋଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯିବ ହେଲା ଶୁଣୁ ବାବା ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ ଫେର ଗାଳି ଖାଇବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁଗୁ ଖାଉଛନ୍ତି ରହିଥା ତତେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ହବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବଲ୍ ସରିଲା ପାଟିରୁ ସରିନି ତୁ କ'ଣ ପାଟିରେ ଡାକିଥିଲୁ ଆରେ
पानी देबी पीबू रह बाबा से खाई कौन है कंटे लगे आउ खाइबुनी सेती खाइबू रम पानी दे से कुआ जाइथिला कि दर्शन नथिला काई दुष्ट सत कथा घरे किंतु बसिया भल मंदिर रे गहली रे जाई खरा रे ठिया हेब आसला मुंड फुंड कौन हम कौन है पुत्र फोटो उठो हाँ 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 आउट टच करने बापू तुम पासवर्ड चेक कर दो तब फोटो उठे दो को पूछू के स्माइल कर दे मामू तो एपट का बाबा छाड़ू कुआड़े पड़ेब तो बाबा बाबा का ताते छाड़ी पड़ेबे पॉकेट रे बसी हां थोई कोठी हिसाब करियो दुकान रे बजता ना से तते नै भुवनेश्वर पड़ेबो तते नै कि भुवनेश्वर पड़ेबो बाबा आगो काढ के करो सेट का दिबिनी ओके जाओ करे जीवू लाइक जीवू लाइक हां तू साइकिल दबुनी ताकू मना कलु मु तते मो साइकिल शेयर करबिनी Ei, chegou.